Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan latihan ujian tengah semester 2, mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP atau MTS. Number 1, which of the following is an example of a positive imperative sentence? A. Please sit quietly during the class. B. Don't forget to bring your homework tomorrow. C. Don't open your book. D. Why is the sky so blue today? Contoh dari kalimat imperatif ya yang positif. Ya, it's A. Please sit quietly during the class. Yang B sama C ini negatif, lalu yang D ini bukan kalimat imperatif. Next, close the windows before you leave. What does this sentence mean? A. It means we want someone to close the windows. B. It means we should leave the windows open. C. It means we want someone to clean the windows. D. It means we should ignore the windows. Close the windows before you leave. Tutuplah jendela sebelum kamu pergi atau meninggalkan suatu tempat atau ruangan. Jadi artinya adalah ya, it's again. It means we want someone to close the windows. Kita ingin seseorang untuk tutup jendelanya. Next, which comment is suitable for the picture? Berdasarkan gambar ini, instruksi apa yang cocok? A. Close the door quietly. B. Please pass me the salt. C. Finish your homework before bedtime. D. Don't forget to turn off the lights. Ya, it's D. Don't forget to turn off the lights. Jangan lupa untuk mematikan lampu. Next, ini ada procedural text ya, Indonesian fried rice recipe. Resep nasi goreng Indonesia. Ini adalah bahan-bahannya dan ini instruksinya. Silakan adik-adik pause dulu videonya dan baca informasi ini. Oke, kakak anggap kalian sudah membaca informasi yang ada di sini, baik dari ingredients, bahan-bahan, dan juga instructions-nya, langkah-langkah step by step-nya. Kita langsung ke pertanyaan. Number 4, what do you add first to the pan? Apa yang kamu tambahkan dulu pertama-tama di wajannya, pannya? Di sini ya, berarti di instructions, put oil in the pan and turn on medium heat. Jadi, tambahkan minyak dulu ya di pan-nya, lalu nyalakan kompor ya dengan api sedang. So, di sini kuncinya adalah oil dulu yang dimasukkan atau minyak. So, A. Rice, B. Eggs, C. Carrot, D. Oil. Okay, it's oil. Number 5, when do you put in the diced carrot? Kapan kamu menambahkan potongan wortelnya? Ya, potongan wortel ini ada di langkah ketiga ya. Oke, kita lihat A, after cooking eggs, setelah masak telurnya, yang ini, ya betul. Berarti bisa aja jawabannya A, tapi kita lihat yang lain dulu. B, after adding rice, add cooked rice and then mix well. Ini setelah ya, setelah taruh potongan wortel baru kita taruh nasi, berarti salah. C, at the beginning. Oke, at the beginning tadi adalah kita taruh oil dulu, berarti salah. D, after pouring soy sauce. Nah, soy sauce ini yang tahap 5, berarti salah ya. Yang tepat adalah A. Number 6, why do we need to add seasoning? Nah, ini adik-adik perlu menyimpulkan ya, kenapa kita perlu menambahkan seasoning atau bumbu. A, to add color to the dish. B, to make it spicy. C, to enhance the flavor.
D. To cool it down. Oke, kenapa kita perlu menambahkan bumbu? Ya, gunanya adalah untuk menambah cita rasa. Oke, menambah cita rasa yang tepat adalah C. Next, if a school event starts at 9:30 a.m. and lasts for 2 hours, what time will it end? Kalau suatu event di sekolah mulai jam 9.30 dan berakhir 2 jam kemudian, oke, kapan event itu berakhir? Oke, ini mudah ya. A. 10:30 a.m., B. 11:30 a.m., C. 12:30 a.m., D. 1:30 p.m. Ya, it's B. 11:30 a.m. Kalau a.m. ingat ini masih pagi ya, dia mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 sebelum jam 12 siang. Kemudian p.m. ini dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Next, number 8. Ada dialog antara Nadine dan Nara. Hey, what do you have on Monday? Nara, I've got PE, English, and Maths on Monday. How about you, Nadine? Nice, I have social sciences. What time do you have social sciences? I have it on Thursday at 10:20. When is your class? Oh, I don't have it on Thursday. Number 8, what are they talking about? Dialog ini tentang apa? A. They are discussing the school. B. They are discussing the class schedule. C. They are discussing favorite subjects. D. They are discussing the homework. Oke, di sini ada menyebutkan mata pelajaran PE, English, Math, terus social sciences, kapan belajarnya, jam berapa, hari apa, kayak gitu ya. Berarti yang mereka mereka diskusikan adalah tentang mata pelajaran. Oke, jadi yang tepat adalah B. They are discussing the class schedule. Number 9. When does Nara have social sciences? Oke, it's easy ya. Dia punya kelas IPS ya, itu hari ini Kamis, Thursday at 10:20. So, di pilihan ini yang tepat adalah B. It's on Thursday at 10:20. Next, berikut ada bacaan. Silakan adik-adik sekali lagi pause videonya dan baca teks ini. Oke, kakak anggap kalian sudah baca teksnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Number 10. What is screen fatigue mentioned in the passage? Di teks ini tadi ada yang menyebutkan soal screen fatigue. Ada di sini ya. Oke, apa itu screen fatigue? A game played during online classes. B. Feeling tired from staring at the screen for too long. C. A virtual activity using cool features. D. A new internet trend among teens. Jadi screen fatigue ini definisinya ada di sini ya. But sometimes staring at the screen for too long can make us feel a bit tired. That's called screen fatigue. Nah, berarti definisinya adalah yang B. Jadi kelelahan mata ya melihat layar HP atau layar komputer terlalu lama itu namanya screen fatigue. Next, how do students work together in online classes? A. By playing virtual games. B. Using the online class chat box.
C. Attending physical classrooms. D. Engaging in screen fatigue activities. Ini ada di bagian akhir ya penjelasannya. The good thing is we can still chat with our friends in the online class chat box. Ask questions during the virtual lessons. Oke, yang tepat berarti adalah B. Using the online class chat box. Next, what is the main advantage of online classes? Apa benefitnya atau sisi positif dari kelas online? A. More time for outdoor activities. B. Avoiding interactions with classmates. C. Staying connected and continuing learning. D. Decreasing the use of laptops. Oke, masih seputar di bagian terakhir ya penjelasannya. Even though it's different, online classes help us keep learning and stay connected, making the best out of our digital school adventures. So, yang cocok adalah C. Staying connected and continuing learning. Next, in online classes, what can you use to communicate with your friends? A. Virtual reality headset. B. Chat box. C. Telepathy. D. Screen. Oke, cara kita berkomunikasi dengan teman kelas kalau kelas online adalah menggunakan chat box. Dengan chat box, kalian bisa berkomunikasi dengan teman dan teman yang lain juga bisa melihat diskusi kalian di chat box itu. Next, masih dalam konteks online class ya. In an online class, what is the primary function of the raise hand feature? Ada fitur yang namanya raise hand, itu kayak gambar seperti ini ya. Gambar. Nah, fungsi dari fitur ini apa? A. To virtually high-five the teacher. B. To request permission to use the restroom. C. To indicate a desire to speak or ask a question. D. To vote on class activities. Oke, ini jawabannya mirip-mirip ya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah what is the primary function? Berarti fungsi paling utama dari raise hand itu apa? Artinya ini semua bisa kita gunakan untuk menggunakan fitur raise hand. Tapi ada satu yang paling utama fungsi dari raise hand ini apa? Ya, it's C. To indicate a desire to speak or ask a question. Untuk menunjukkan kita ingin bicara gitu ya. Kita mau bicara lalu atau kita mau bertanya kayak gitu. Mau bicara apa banyak. Jadi bisa aja bicara misalnya mau permisi atau mau apa gitu ya. Nah, jadi utamanya adalah yang C. Next, below are examples of good study habits, except berikut contoh gaya belajar atau kebiasaan belajar yang baik, kecuali A. Setting specific goals for each study session. B. Taking regular breaks to avoid burnout. C. Multitasking with social media while studying. D. Creating a well-organized study environment. Oke, yang bukan contoh kebiasaan belajar yang baik adalah C ya. Sambil belajar, sambil scrolling social media, scrolling TikTok, scrolling shorts, reels. Nah, itu merupakan contoh yang kurang baik kalau lagi belajar, oke? Jadi C. Next, which phrase is often used to politely ask for something in an online class?
A. Can you please mute your microphone? B. Could you please share your screen? C. Can you give me some advice on the topic? D. Can you tell me about your weekend plans? Jadi di sini ungkapan ya, frase yang secara sopan, halus gitu ya, meminta tolong, request sesuatu gitu di online class. Ya, it's B. Could you please share your screen? Jadi kalau kita gunakan could, ini jatuhnya lebih sopan gitu ya, daripada menggunakan can. Gitu. Can ini kalau kita ya sesama teman gitu ya, casual, ngomong santai sama teman gitu. Tapi kalau dalam forum yang misalnya di kelas sama guru gitu, pokoknya formal, ya kita better menggunakan could. Could you please share your screen? Next, what is the appropriate expression for asking students to turn on their cameras? Ungkapan yang ini ya, yang bagus, yang cocok untuk meminta siswa menyalakan kamera. A. Could you turn on the camera please? B. Could you turn off the camera please? C. Could you give me some tips for the exam? D. Could you be quiet please? Oke, ini gampang ya. Yang A, jelas jawabannya A. (18) To succeed in exams, it's important to practice self-quizzing and reviewing your study materials. What? A. Frequently. B. Hardly. C. Rarely. D. Sometimes. Jadi untuk sukses dalam ujian, penting untuk selalu latihan ya, memberikan latihan kuis misalnya, dan mereview, mengulas kembali materi pelajaran secara apa, gitu. Oke, it's A, frequently. Secara sering ya, secara atau berkali-kali. Next, for better results, try to complete your assignments and reading. What? Untuk hasil yang lebih baik, cobalah melengkapi tugas-tugasmu dan bacaanmu. Apa? A. Regularly. B. Hardly ever. C. Rarely. D. Occasionally. Oke, regularly. Ini sama dengan tadi ya, regularly sama dengan frequently. Sering, berkali-kali, kayak gitu. Terakhir, I am blank late to submit homework. I am always on time. A. Never. B. Often. C. Seldom. D. Rarely. Saya, terlambat mengumpulkan tugas. Saya selalu on time. Saya selalu tepat waktu. Oke, berarti dia tidak pernah terlambat ya. Gitu. Berarti mana nih yang cocok? Oke, it's A. I am never late to submit homework. I'm always on time. Oke, seperti itu ya adik-adik untuk latihan ujian tengah semester bahasa Inggris kelas 7 semester 2. Semoga membantu ya, dan sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Bye-bye.